Kita baca ratibul hadap adalah Al-Fatihah صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا.
يا ذا الجلال والإكرام من ساعد دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤمنين يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا خبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا صاد الأعظم الفقيه المقدم محمد بن أبي علوي وجميع ساداتنا آل أبي علوي وأصولهم وفرائهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كانوا وحالت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى روح سيدنا صهيب الراتب قل بالإرشاد وغوث العباد وإلى الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفرائهم وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين وولينا ومشايخنا بالدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم يرحمهم يفرج كرب المسلمين ويشفي
مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويقفي نواياهم شر الفتن والمهن والمؤذين والمتعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغسر أمطارهم ويعود كل سيل منا ومنكم سوله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف وعافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وخذنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهاية خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا في أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 59 kitabnya sampun ulun dah. Wa qala Salman radhiyallahu taala anhu. Ketemulah hadis yang ke-39 sambungannya. Ujar sahabat nih Salman radhiyallahu taala anhu jersidin qultu, aku bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma thawabu hadhil arba'ina hadisan, apa pahala 40 hadis atau 40 nasihat yang dari pian ini. Jadi sebenarnya satu nasihat itu ada di satu hadis. Berarti kalau 40 nasihat, 40 hadis itu maksudnya. Nah, apa pahala dari 40 nasihat yang pian sampaikan ini? Pahalanya itu nang apa? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi menjawab, jar Nabi, walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyya, demi Allah yang sudah mengutus aku sebagai nabi, annallaha ta'ala yahsyuruhu yaumal qiyamah, sesungguhnya kaina orang yang mau memelihara, mengamalkan, menjaga, bahkan menghafali lawan nasihatku ini, lawan hadis yang 40 ini atau nasihat ini, kaina annallaha ta'ala yahsyuruhu, Allah mengumpulkan orang tersebut yaumal qiyamah pada hari kiamat ma'al anbiya bersama para nabi. Nah, dari derajatnya sederajat dengan para nabi, wal ulama dan para alim ulama. Jadi mah hendak bertemuan kan dengan Imam Syafi'i, nah ini pertemuan dengan Imam Malik, dengan para ulama-ulama. Hendak bertemu Nabi Musa kayak itu juga. Jadi mah hendak takumpulkan bubuhan para nabi, para ulama, maka di situ di antara amaliyahnya adalah kita memelihara pasan nabi yang 40 ini.
Jadi mun mahitungi ulun lihat ada yang 40, ada 41 ya kalau ada lebihan. Bila lebihan itu berarti harusnya 1 pin jadikan 2. Nah itu amun dijadikan 2 bisa jadi 50 tuh. Banyak benar jadikan 2 ya kalau. Nah jadi yang ada koma-koma itu maksudnya masih serangkai ya. Masih serangkaian itu. Jadi cari yang mana pina mirip-mirip berarti itu kawannya tuh. Nah itu maksudnya mirip-mirip. Jadi ujar Allah Ta'ala orang tadi kena dikumpulkan pada hari kiamat beserta para nabi, para ulama, PIP, double XP PIP. Wah, anunya tuh, kumpulannya tuh. Kada sembarangnya kita. Wa man ta'allama hadhil arba'ina hadisan. Barang siapa, ya Nabi pulang menyambung, mempelajari 40 hadis atau 40 wasiat Nabi ini, yang tadi itu dipelajarinya, dipahaminya, nah, wa 'allamaha an-nasa, dan diajarinya pulang kepada manusia, nya sudah belajar, paham, diamalkannya begimitan, ajarkannya pulang ke manusia, terutama anak bini kita. Lah. Nah, 40 itu nang apa garang? Intisarinya 40 nih tuh, 40 yang pesan Nabi nih. Intisarinya dasar itu adalah yang fardu ain itu. Tauhid sifat 20, fikih tasawuf. Bila nintuh kita paham, mengerti dan menghayati lalu berniat mengamalkan, tasimpun sudah yang 40 ini. 40 ini sesambatannya aja. Sambatan ibarat judul-judulnya, intisarinya 3 itu juga. Lah. Nah, intisarinya 3 itu juga. Jadi akhlak yang 40 macam itu kita mengeluar aja. Sebab kita menghayati pelajaran yang fardu ain. Itu mengeluar aja nih tuh. Cakap kita bisi pabrik. Bisi pabriknya kena keluar aja bahan-bahannya. Macam-macam judul-judulnya. Yang penting pabriknya dulu bisi. Nah itu. Wa 'allamaha an-nasa. Jadi barang siapa belajar lalu ini ajarkan pulang kepada manusia, kana dzalika khairan, maka orang tadi berisi kebaikan lebih baik min ayyung tad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada kebaikan yang ada di dunia dan seisi-isinya. Nah, jadinya berisi nilai pahala melebihi daripada dunia lawan seisi-isinya. Walladzi ba'asani bil haqq nabiyyan, Nabi menyambung pulang, demi Allah ya Nabi yang sudah mengutus aku sebenar-benarnya sebagai nabi. Man hafidha hadhil arba'ina hadisan, barang siapa menghafal, maksudnya memelihara atau menjaga atau memperhatikan ada kada akhlak tu di diriku. Maksudnya hafidhan itu bukan hanya sekedar menghafal aja bang. Hafidha al-arba'ina hadisan, nasihat itu wa talaba biha ma'indallahi ta'ala, dan inya berniat menggawi mengamalkan itu talaba minha ma'indallah, menuntut keridhaan Allah, semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah, maka hasilnya apa? Tawaqahullahu ta'ala yaumal qiyamah, Allah kalungi kena orang tadi pada hari kiamat, diberi kalung nih kita, dikalungi biqiladatin min nurin, dengan kalung yang terbuat dari nur. Nah, dengan kalung yang terbuat dari nur, sehingga yata'ajjabu al-awwaluna wal akhirun, dari mulai manusia zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir yang terjadi hari kiamat, seluruhnya tadi terkumpul di padang mahsyar. Seluruhnya tadi yata'ajjabu, kagum lawan orang tadi melihat, pokoknya tercengang-cengang melihat, oh aja melihat, pokoknya glowing benar. Nah, orang tadi nih yang besi kalung tadi nih, nah melihat, oh pokoknya kada hilang bayangan, hanya rampih mencengangi. Siapa yang kagum tuh? Seluruh makhluk Allah Ta'ala yang ada di situ. Mereka itu al-awwalun wal akhirun. Kenapa garang kagum? Min husnihi, karena keindahannya, wa bahaihi, dan karena wibawanya, wa jamalihi, dan karena keelokannya, wa min karamatillahi iyahu, dan itu semata-mata kemuliaan Allah kepada orang tadi. Nah, jadi bagus saya kalau begimitan kita mengamalkan itu. Nah, mudah mengamalkan yang 40 ini adalah basic dasar yang 3 tadi, tauhid, fikih, tasawuf. Walladzi ma'asani bil haqq nabiyyan, Nabi pulang bersumpah, demi Allah yang sudah mengutus aku sebenar-benarnya sebagai nabi, man hafidha hadhil arba'ina hadisan, barang siapa menghafal, memelihara, menjaga dan hendak mengamalkan 40 pesan atau hadis ini, safa'ahullahu yaumal qiyamah,
maka inya diberi izin memberi syafaat kena di hari kiamat. Bukan inya yang diberi syafaat, inya yang memberi syafaat. Fi arba'ina alfa insanin, pada 40.000 manusia. Mimman, yang manusia itu istaujaban nara, sudah ditulis, ditetapkan, diputuskan masuk neraka. Jadi 40.000 ini sudah ditetapkan masuk neraka. Kada jadi gara-gara dapat syafaat si orang tadi. Nah, memberi syafaat tentu ya kita ya, kalau 40.000 tuh habis keluarga kita habis bertanda. Pilih hidup keluarga berdahulu. Keluarga yang pindah beri muar kayaknya dulu yang lah. Nah, yang pindah beri maras dipilih dulu bertanda. 40.000 pang ini. Banyak benar memberi syafaat di kita. Wa yasfa'u kullu wahidin fi arba'ina, bahkan orang yang diberinya syafaat tadi tu yasfa'u kullu barisnya lah. Tu kula lo pembian tu. Kulakah kulo pembian? Kulakah? Kulak lain lagi bejarang pisang. Kullu wahidin yasfa'u fi'il, kullunya fa'il. Nah, wa yasfa'u kullu wahidin, dan setiap satu fi arba'ina alfan, pada yang 40.000 tadi kawa pulang memberi syafaat dengan orang lain ukhra salah samarat 3 kali. Nah, kawa juga memberi syafaat. Jadi model kayak menjangkit beruntun. Orang ini pernah diberi syafaat, yang orang yang mengamalkan 40 tadi, 40 yang nasihat tadi nih, orang yang pernah diberi syafaat ini kawa pulangnya memberi syafaat. Bahkan sampai 3 kali memberi syafaat, cuma ingat 3 kali aja. Yang bakasnya tadi misalnya kayak contohnya nah. Ulun misalnya alhamdulillah diberi hidayah taufik oleh Tuhan kawa mengamalkan 40 tadi misal ya, kalau lalu pada hari kiamat ulun memberi syafaat 40.000. Nah, setiap satu dari 40.000 itu diberi izin pulang memberi syafaat 3 kali, kau orang pulang. Nah, nih tuh. Paham lebih nih. Nah, berarti luar biasa inilah. Nah, tapi cocok kayak jaman kau mengamalkan ini orangnya wali ya, kalau 40 beting ini sahabat aja. Dasar bujur wali bujur. Sambungannya pulang baca. Walladzi ba'asani bil haqq nabiyyan. Berapa kali Nabi lu sumpah nah, demi Allah ya Nabi yang sudah mengutus aku sebagai nabi, sebenar-benar nabi. Man hafidha hadhil arba'ina hadisan, barang siapa mempelajari 40 nasihat, 40 hadis ini, wa 'allamaha an-nasa, dan lalu inya mengajarkan ke manusia. Inya pelajari, inya amalkan, inya ajarkan pun ke manusia. Atahullahu yaumal qiyamah nasiban. Allah beri orang tersebut pada hari kiamat bagian pahala min thawabina arba'ina rajulan minal abdal. Nah, dapat 40.000 pahala wali abdal pahalanya. Jadi wali abdal ini kan wali, pahalanya kan kehitungan 40.000, kita dapat pahala wali abdal itu. Berarti aku ini raja wali saja ya Allah. Bang 40.000 ya kalau dapat itu fadilatnya. Jadi ujar ulama, ujar guru-guru bahari 40 nasihatnya itu ya terkandung dalam 40 hadis dalam kitab Uspuriyah ini. Lah hadisnya tuh salah satunya memang banyak hadis Nabi, bukan hanya satu saja. Biasanya satu nasihat tuh itu bukan hanya pada satu hadis, satu nasihat tuh ada di beberapa hadis. Lah, nah cuma di antara nasihat yang 40 yang di sini tadi sudah terkandung dalam kitab Uspuriyah ini sebenarnya. Jadi pemahamannya secara sederhananya nah, barang siapa mempelajari isi kandungan Uspuriyah, kitab Uspuriyah ini, lalu diajarkannya pulang ke orang, tapi inya begimitan mengamalkan, maka inya dapat pahala 40.000 wali abdal. Nah kayak itu tuh pemahamannya supaya lebih mudah dicerna tuh. Kenapa mencari mana hadisnya aja? Yang ini maksud hadisnya. Nah, kita kan belajar sudah, mengajarkan belum ya Allah. Nah, tapi ini nih mengamalkan barang dulu. Nah, mengamalkan barang dulu. Jadi bukan berarti kita tuh harus yang misalnya harus mengajarkannya, harus membaca kitabnya, kada. Mbak kita padahkan sampai akan bini sambil berabah-abah, manya aja kita ngarahkan nah laki berkhutbah. Napang saya jawabannya. Maka manyan pulang bila mendengar laki berkhutbah lu tutup telinga aja. Kayak itu. Nah, sambil berabah-abah nangarilah aku memadahina. Nang kayak ini. Yang pertemuan pertama
yang kitab Uspuriyah tuh apa kisahnya? Hadis pertamanya tuh apa? Ingat lah. Ada ingat lagi. Bunyi hadisnya ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Itu hadis pertama. Nah, apa artinya aja? Sudah lu pengen catat dulu. Nah, lalu kita mengamalkan maksud hadis ini tuh. Sudah mengamalkan, kita padahi bini kita. Arti mengamalkan itu sesuai kandungan hadis tadi. Nah, apa isinya? Isinya ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang penyayang dikasihi Allah yang maha penyayang. Maka jar Nabi, sayangilah orang-orang di muka bumi, maka orang yang di langit menyayangi nyawa. Nah, lalu kita sadabuli ke rumah, sayangi bini. Bini kan orang yang di muka bumi ya, kalau anak sayangi. Bila sudah kita menyayangi bini dan anak, beri duit semiliar ke barangai. Nah, imbah itu kita suruh pulang bini kita menyayangi anak. Nah, menyuruh begimitan pelajari padahkan menyai bila kita penyayang, maka kita disayangi malaikat di langit. Nah, lalu bini ini juga ketujuh hendak mengamalkan apa yang kita pandir tadi. Nah, dapat kita pahala 40.000 wali abdal. Itu hadis pertama tuh. Hadis kedua kita pulang. Nah, karena pian kada ingat hadis kedua, kayak apa bunyinya ya? Buka kitabnya. Sekalinya kada kawajib membaca, kada ingat bang. Nah, jangan khawatir, ada julak YouTube. Nah, buka aja YouTube. Naran YouTube-nya Ratib Atos. Imbah tuh buka di playtisingnya di situ. Ada playtisingnya kah? Yalah. Enggak. Yang nah tahu. Buka di bagiannya kan ada yang beranda aja, ada apa, ada playtisingnya. Nah, buka di situ, ketik state situ. Ada judulnya Malam Uspuriyah Malam Kamis. Buka ketik ke situ pulang, diklik pulang situ kalau keluaran gitu pada tentu. Tetap sudah tahu adalah nah dasar ada aja kawapian melihat, jadi tunggal bagian hadis itu nah baca pahami amalkan, maka itu bagian dari mutolaah jualannya. Nah, itu caranya tuh solusinya. Nah, pang hendak membuka kitabnya kadingat kada kawajua ya, kalau kita kadingat lagi kan ada arti cuma model kayak kabur gitu bacaannya. Kayak camuh tuh nah. Nina apa aja seorang kada kawal lagi baca tulisan seorang kehalusan itu napa ini baca dari ini. Nah, ada kawal lagi karena janggutnya bilang tabal benar. Jadi ngalih. Nah, maka itu ya solusinya kayak tadi caranya. Oh, jadi yang nomor 1 ini pahami maksudnya. Begini kita hendak amalkan supaya dapat pahala 40.000 wali abdal aja kita. Itu diantaranya lagi banyak lagi tadi fadilatnya banyak benar. Wa yu'tillahu ta'ala liman hafidha hadhil arba'ina hadisan. Dan Allah memberikan pahala bagi orang yang menjaga, memelihara akan 40 hadis yang ada di kitab Uspuriyah ini. Kita aja itu sudah. Maka likulli hadisin minha, setiap satu hadis yang nya pelihara diberi Tuhan alfa. Allah suruhlah yu'tillahu ta'ala liman habidah alfa malakin minal malaikah. Allah julungi setiap satu hadis 1000 malaikat. Nah, misal tadi hadis pertama tadi pian paham, pian amalkan, maka kita dijulungi Tuhan, dikerahkan malaikat 1000 malaikat sagan kita. Nah, apa tugas malaikat 1000 tadi untuk kita? Yabnuna lahu al-qusura. 1000 malaikat itu membangunkan untuk kita istana. Qusur itu istana atau mahligai untuk kita. Wal madain. Nah, madain itu kota-kota yang megah-megah, kota yang mewah untuk kita. 1000 malaikat tadi teh dalam setiap satu hadis. Wa yagrizuna lahu al-asjara fil jannah, dan malaikat yang 1000 tadi menanamkan sagan kita pohon-pohon di dalam surga. Nah, pulang. Jadi maulah kota, maulah istana, maulah menanamkan pohon di surga, sagan kita 1000 malaikat untuk satu hadis. Kalau nya 40 hadis kali 1000, aja hitungin dulu nah. Berapa? Banyak bener loh kok. Nah, jadi kita santai aja. Pokoknya bila sudah karena ada saham di surga, pasti masuk surga jauh guru bahari. Karena sudah bisi saham di sana. Pasti sudah.
Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kada menyalahi janji. Nah, itu. Ya, kita bisa mendengar mentang-mentang Allah bersifat jaiz. Allah bersifat jaiz atau jaiz itu terserah Allah Ta'ala saja. Hendak Allah masukkan ke dalam surga, tasarah sidin. Masuk ke dalam neraka, tasarah sidin. Itu tuh kita memahaminya sebagai mutlaknya kekuasaan Allah. Tapi kalau kita memandang kearifan Allah itu kada terjadi. Kalau kita memandang keadilan Allah itu kada terjadi. Kalau kita memandang kemurahan Allah itu kada terjadi. Yang terjadi itu kayak ini kebanyakannya. Jadi guru kubah semalam. Ya, kalau yang kebanyakannya yang terjadi itu apabila kita banyak maksiat bisa aja masuk surga, ini banyak terjadi. Apabila kita beribadah, ahli ibadah, bisa aja masuk neraka, ini jarang terjadi. Ingatlah pesan Sidin semalam, Sidin Mandir. Udah diingat sama ya kalau itu. Jadi orang ini ahli maksiat, kada ada ibadah di dirinya, kada ada kebaikan, banyak yang masuk surga. Kemurahan Allah. Harus saja bagi Tuhan, jaiz saja bagi Tuhan yang kayak itu. Nah, orang ini ahli ibadah, mungkin saja masuk neraka, boleh juga Tuhan menggawin yang kayak itu tasarah sidinai, tapi itu hampir-hampir tidak terjadi. Nah, itu. Makanya jar Nabi, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap seseorang dimudahkan untuk menuju takdirnya. Kalau takdirnya masuk surga, mudahlah inya mengerjakan ibadah. Kalau takdirnya masuk neraka, mudahlah inya mengerjakan maksiat, enggan bertaubat. Itu. Walladzi ba'atsani bil haqq nabiyyan, demi Allah yang sudah mengutus aku sebagai sebenar-benar nabi. Man hafidha hadhil arba'ina hadisan, barang siapa memelihara akan 40 ajaran hadis yang di kitab Usfuriyah ini, kita aja telah diantaranya. Bisa aja, mungkin kitab lain ada juga sama aja itu nah. Yanfa'u biha an-nasa, mengambil manfaat, memberi manfaat biha akan dengan 40 hadis ini an-nasa akan manusia. Artinya ini ajarkan lawan manusia, lawan manusia itu kau mengambil manfaat. Bukan hanya inya tuh yang dapat manfaat dari ajaran Usfuriyah ini. Orang pun dapat manfaat juga dari ajaran yang 40 hadis ini. Maka hasilnya haramallahu jasadahu 'alan nar. Allah haramkan jasadnya masuk neraka. Haram jasadnya masuk neraka. Janji Allah ini. Maka Allah kada menyalahi janji. Wa yakunu yaumal qiyamah ala manaratin min nurin, dan inya kaina pada hari kiamat yakunu berada di hari kiamat ala manarah itu di atas menara. Jadi menara itu asalnya bahasa Arab jawabiannya nah menara. Di atas menara tapi menara lah. Menara yang tinggi itu loh. Ada menara TVRI tinggi ya, kalau di atas itu kan peningginya berada. Maka menara tadi terbuat min nurin, dari nur. Peningginya andaknya orang ini. Waqad amina minal fazail akbar, dan orang tadi selamat dari ketakutan di hari itu. Jadi waktu itu huru-haranya luar biasa. Tapi orang tadi yang mengamalkan 40 hadis itu, nah diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari fazail akbar, ketakutan yang maha dahsyat. Kayak pakai tanah ada takutan, sabaratan betilanjang, mencekam, terkumpul seluruh manusia. Yang dijajak ini panas benar. Maka sesain tinggalem awak lawan paluh masing-masing. Kayak hendak ada mencekam nih tuh. Nah orang ini sekarang santai nah di atas menara. Nah melihat mana kawan kujinya yang pina baikan, pina beli muar kain haji lojinya. Nyamkan beri sepat yang lah. Nah, sebabnya saya kedudukan dengan para nabi. Anunya levelnya. Wa najjahu jimnya bertasydidlah wa najjahu Allah Ta'ala minal hisab, dan Allah selamatkan orang tersebut dari hisab. Kada berhisab ya kalau kada dihisab Tuhan. Nah wa yu'ti, dan Allah memberikan li sahibi hadhil arba'in hadisan, bagi orang yang mengamalkan 40 hadis ini, wa man ta'allamaha, dan lalu inya mempelajarinya bujur-bujur dengan hadis ini, yaumul qiyamah, pada hari kiamat Allah berikan kepada orang tersebut manzilatal ulama, kedudukan para ulama. Ini ulama yang bujur-bujur ulama lah, ini ulama
Jadi kada mudah jadi ulama bian. Ujar guru sekumpul, syarat jadi ulama tuh tulus zaman, panjang masa menuntut ilmunya. Berapa panjang masa? Separuh Datuk Kalampayan, 17 tahun. Kalau Datuk Kalampayan 30 tahun lebih. Nah, separuhnya Datuk Kalampayan 17 tahun itu disebut tulus zaman. Kalau kita buka dalam kitab Ta'lim Muta'lim, ujar Sayyidina Ali, syarat orang itu jadi ulama, tulus zaman, panjang masanya. Kata kawa seminggu pesantren kilat langsung nyemah khutbah aja. Ada bisa. Hah? Gara-gara harat berpandir aja. Suah sekali menggantikan tuan guru jadi khatib, lalu begalar ulama juga. Hadang dulu. Syarat ulama 17 tahun mengaji. Itu tuh bujur-bujur mengaji itu. Bujur-bujur mengaji. Nah, Ibn itu pulang syarat ulama diantaranya dalam kitab tulah syarat ulama ini syarat kompetensi ulama. Belum lagi pulang yang bujur-bujur ulama dunia ke akhirat kah belum lain lagi kisahnya nih. Ini kompetensi ulama dulu nah. Bisa membaca kitab kuning. Itu ulama. Kita terjemahan yang dibaca. Bakaku ulama juga. Jadi bila kita tuh disahabat orang ustadz sopan kita seharusnya. Jangan kena ungah bener. Sehingga ustadz seungah. Apabila menyawa mengaji. Kan gitu ya kalau. Nah. Wa yuq'idu ma'hum, dan Allah dudukakan orang tersebut berserta para ulama tadi, para nabi. Wa yutihillahu ta'ala ma'atahum, dan Allah berikan kepada orang tadi apa yang Allah berikan kepada para ulama, para nabi. Qalahu Salman radhiyallahu anhu, yang berucapnya Salman, berarti hadisnya hadis mauquf, istilah usul hadis lah. Nah, artinya sahih juga. Qala sahihul Imam Al-Ajallu Az-Zahid Al-Hujjat Najmuddin An-Nasafi rahmatullah alaih, jasidna qad asbasna 40 hadisan fafhamuha wa la takunu ka qaumin la yakaduna yufaqihuna hadisa. Nah, sungguh Jasidin sudah ada sebenarnya hadis ini dalam kitab Usfuriyah ini. Maka Jasidin dipahami bujur-bujur. Jangan sampai kita ada sudah kitabnya, ada sudah pelajarannya, tapi model kayak ada bujur-bujur menghayati. Nah, itu pemahamannya itu tadi. Nah wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.